رادیو کو تو وکی گوداری سالن درش گودار کی و تو تی وی بلاتی د رادیو د کار کی سالن درش هست کی باشه راستی شفامته o zamanı ki kutu paşa ferdi ve o bir zamanı jina feri Amerika'daki evci heste ki başa kef koşu da demin. Ji guhdariya radyoya dengê Amerîkayê ber bi edîtorî û berpirsiyariya Pişka Kurdî ya heman ajansê. Çîroka rojnameger Mutlu Çîviroğlu ku îsal dike 25 saliya xwe di vî karî de temam bike, di sala 1976 de li gundê Şeînan ê Besniyê dest pê dike. Malbata wî malbateke ji Çîna navî ne û zimanê navmalê jî Tirkiye ew ji ber karmendiya bavê xwe di zarokatî û xwartaniya xwe de li gelek bajaran geriyaye. Her wiha klasîkên cîhanê û yên Tirkiyeyên bi navê Dayîk a Maksim Gorkî, birçîbûna Hasan İzzettin Dînemov, filîmên Yılmaz Güney tesîrên xurt li kesayeta wî ya xwartaniyê kirine. Kurdara pırtır dibijim sistem sure me, ji Tirkar dibijim Antabe me. Le pırtır, ejber ku Türk baber nakir Antabe Kurd hene. Ez de xazıma bizanim ku Antabe Kurd hene, ez yek jibanım. Beşek ji zaroktiya min o xortaniya min Antabe derbaz biye. Kurd ji dayık dibi, pırtır veki Türk diji. Yani jingehe derdora ku ez mezun bu me, bu sabu. Netene pırtık min ansiklopediya da xwandim. Kefam gelek daha. Hem bir malamaçı hebu. Dedi malbata ki xwandiye, pırtık gringe. Min pır hez dikir pırtık bu. Yani tebilamın ansiklopediya malaj min hemî xwand. Welatin cihane, çandin cihane. Yani xwandin ciye ki pır gring bu. Min hez dikir bu. İstanbul'e tebilamın tramvaya peşin İstanbul'a jiyaye. Dema bijin anne bunlar ana diyor. Gotum mesela kaç biramın açı, zaroktiyamın biramın açı. Diye tababite şiret altedikin ne beje kurdbuna kurdi. Ev tuştana bimere maye, hatta nahaj maye. Antabe işi, men Anadolu sesi kant. Ve çakaj Anadolu sesi kembun. Hındık politik. Ev işi mesela ciyen ku tu paradoksal bini. Malbat ete, babete diyete, taybeti diyete bir Türkiye şikesti dağfa. Düçi Anadolu sesi hemi devlemendin kesen asla bulund hasta bulund binin zarokya wan. Ev derece bandurak mıkır. Bu sedem ku ez yani du jiyana juda bibi. Paradoks ektu Kürt diye dünyaya ve ki Türk diji ve de hemen diji ne bir rekupeki de bir Türk ne ji Kürt. Hem ciyeme helyaya asimile bu hem ji emneman. Çirok, Lorin, Axin, on tutanım Kürdi mezun ne bu mekat. De hundura xada min tim şerek tabii ku Antabe bum yani de mecamı da de dilemi da legerinek hebu. Piştî xwendina zanîngehê di sala 1995 de li Enqereyê temasa Mutlu Çîviroğlu û Kurdî û Kurdan dest pê dike. Bi gelek kesayet û komên muzîkê yên Kurdî yên wê dewrê re dan û stendinên wî çêdibin, duwarê ziman, dîplomasî û teknolojiyê de ji wan re dibe alîkar. Her dîsa di wê demê de karên xwe yên pêşî yên rojnamegeriyê dike. Nivîsa wî ya ewil bi îngilîzî di 1995 an 1996 de di rojnameyeke Ewropayê de belav dibe ku derheqê rewşa siyasî ya Kurdan de ye. Le nüvisin min pırtır bir İngilizce nüvisi. Hem ji ber ku İngilizce axıf kem bun. Kesek ku teknoloji kompüter zanıt kem bun. Dema heyet dahatın, name dahatın, faks dahatın min dikir verdi garandın. Pırtır bir medya cihan derve min İngilizce diliyor saldı. Kurdi min de velat de min kuncuk ek amadı dikir. Yani Avrupa dikare beje notu peç notu şaş. Yani min dit ku internette. Min ji despek ede dit. Loma min hez dikir tim Pır kes hep Ankara kompüter caraya ki min jwana kriye. Min wana teşvik kriye kompüter bikir. İnternet hinge dayalap bu. Duvelat de min basa nasandına internete teknoloji dikir. Malperin ku hene ser kurdana yanji neziki kurdana min servan dinivsi. Bültena şebeh bu. Yanzde şebeh. Heşem min ji Ankara radikan çili bu çine bu. Ji rojnameya welat re malperên wekî Kurdish Media, Kurdish Observer, Kurdish Aspect ên dawiya salên notî û destpêka salên 2000 re dinivîse. Rojnamegeriya wî ya 25 salin bi sê zimanan dewam dike di ser weşanên wekî BBC, CNN, Ruda û Netkurt Radikal, Duvar, The Guardian, Vice News, Erbil Globe, Avesta Kurt û îlka haberê re xwe digihîne heta roja îro. Demekê radyoyeke bi navê online reşwan radyo li ser înternetê birêve dibe. Çîviroğlu'yê di dema xwendekariya zanîngehê de tim û dayîm li radyoya dengê Amerîka guhdar e ji 2009 ve di dengê Amerîka de kar dike edîtorê malpera kurmanciyê û di ber hevpeyvîn û nûçenivîsînê re kesên nûhatî jî perwerde dike. Ew ji wê demê ve ye ku navê Robîn Reşwan jî bikartîne. Ji min re keliyekî bîraniyekî pir hejaya ku radyoyek ku min vek godar salên dirêj godar kiriye. Nizanim ve dengê Xelefe Zebarî godar kiriye yan ne. Dengekî gelek mirovekî qutuk mesela bejin Kurt ve dengekî pir xurt, dengekî tok xoşik. Dema min ew dit ez şaşmam. Min got yani kekê Xelef tûyî Xelef. Dengê te wekî Xelef Zebarîye ez dibêjim ez mirovekî mezin e wisa. Bejin bilind çünkü dengekî gorê ez bûm. Min hezir dikir tu mirovekî uzanî vekî dewayî birasebî yani. Divê radyoyê de ez bûm xebatkar heta najî de xebtim. O bi Xelefe Zebarî re bûm hevkar.
جهین کسان کو باندرال سر زمان سر من چکلی خلاف زباریه میجی کیوی گلک بالکش بو وکی ماکینه فوتوغرافا تشت کو انگلیزی یکسر دکر قلبا کردی yani ev kanine ki gelek xozayı ما به هفر برنامه پیشکش کرد. من جمهوری گلک بالکش بود. یعنی به سه زمان من هبل دایه روزنامه ونی بکم. کردی تایبتی نویسین کردی رداکته کردن نویسین هپیوین چک کردن نوچه راست کردن او روزانه دکم. لب او جارم پر جارم خویا نبود. کاری کوکو زده خویا نبود. چونکو از حز دکم وکی پرنسیپ به چه زمانی دکم جهمیه گرینتر بردلمن کردیه. نه خواستم به زمان کردی هبه تشتکی بکم ایله. یعنی زمان کردی وکی پرنسیپ دجیان خود زنده بهلم گرین بهلم من تم خواست دوربون yani berdala durbune bir rastbune ne bir sansasyonel ne bir rastbune lama baber dikim naha herkes zanneden masçak dinleysim zanin ko raste çünkü hatta ko dinleysim pencara şeş cara hacara pişrast dikim depresim aliyendin de xazım çi bejim jibomun ji laika pırtır ji acibanın pırtır rastbun pır gringe o hatta naha mena işte parast diye o pır bir yarım ku bu parazim پاراستن و بپیشتبرنا زمان، کلتر، ادبیات کسایتین کو قدری وان جهیلا مدیای وند زیده نای نگرتن هیمین هجاهی و فلسفه جیانی نبود چیویرولو. دکارین خود هول ده گرینگی بوان خالین کرتزیه بده بجارتنا ناوی روبین رشوان بخوجی جبر دا خوازاویا و گرال کوکینوین اصلیه. جبر من kedin gelek mezun dane hatta ku kurdi ferbim lama jber dilemin yani hecaya yani az hazdikim tüm kurda bulun bikim piştavan yavan bikim cihan rebejim ku kurji dikenin kurji filma başçedekin kurji müzik aban hecaya yani henek hevel dedim bivi avayı zamanı kurdira kar bikim ve hadi karım bejim yani her zamanı kartinim le belku zamanı Türkiye kurdici rahattır ecmira çünkü ben khondram zamanı Türkiye çebuya le karanina kurdi hem vek haskar hem vek prensip gelek görün dibinim pırtır ser zaman çandıkır edebiyat beje dikir kurden sovyete kurden ku serketine de bare khoda le naye zanin derxistına karivan ya peş nasina nasandına van em bejim min vaktek blog ekjikir ejbek blogerin peşin yinav kurdame navi blogeji zaman ujiyan bu ez khabaten ser zamanı kurdi le kolin nivîsin xwendin wek derfeta ben vedan edibînim yani felsefemiz evet giyame ji hemiya şirintir ez jî wî tiştî bawer dikim min ji xwe re gotiye giyame ji hemiya şirintir e loma ji ez dema dibînim pir caran taybetî dibe hinek evar herkes ji maltê siyaset sivik dibe basavan tiştan dikim kurda dînin pêş bu herkes yani kurda nas bike bizana bûm li ku derê kurdek dibînim hez dikim piştgirêvan bikim بری روزنامه‌گریه و پیره گلک کارین دنجی کرنه موتو چیویرولو. لزانینگها انقره بشا لینگویستیک، لزانینگها کولومبیا چافکانیین مروی، لزانینگها چارتر اوک زانستا پولیتیکایی و لزانینگها کنکوردیا پروردهی خوندیه بوان مجول بیه. تو هن پیشه هنه که او دخوازه به تمامی وقت و انرژیا خواه بوان ده. Kurdeki ki hati Amerika dibeje min kar nekiriye rastîna beje. Bezî xare ez şogulîme. Pêncisi be zive sermayede ciye frotuna kinca şogulîme vekî firoşker. Li Amerika tu li wir mala xwe çi bî welata xwe çi bî dibe tu destpêkekî nû bikî. Yani fêrkirina zimanê Kurdî gotîbêjkirina ser zimanê Kurdî keşeyên zimanê Kurdî jîtina çareseriyên ziman keşeyên ji hemiyê pirtir giring dibînim. O di zanîngehê de jî çend salin eva nêzîkî şeş heft salin ez dersa jî didim. Pir caran ji xwendekarên min mezinin gihîştine yan karmendin yan kesin fermîne ew temekî mezin didemin projeme hene hinek materyala Kurdî çekim ji bo zarokên Kurdî ji me re bêjin em hemî derfaş ra çê dikin ez ê rojnamegerî hinek sis bikim pirtir xwe bidim aliyê fêrkirina ziman lê kolînkirina zimanê Kurdî yani ez ji bo Wezareta Derve Amerika Wezareta Bervanî Amerika û çend saziyên zimanê kar dikin ez testerim language testerim yani ez wan dipîvim mesela formatek heye em bêjin nêzîkî 25 heta 40 deqe tu wana didî axaftine kesên ku dibêjin ez Kurdî zanim li gor wan li gor bersî wan tu wana asta wan dipîvî هی بری شری کوبانی دست پی بکه دسر آژانسین جور بجور را پشبینیا ایریشان آل سروید که چیویرولو. جخواه پشتی شریل سوری و روژاوات دست پید که ایدی جسمن لواشینتونی بجی هش و دلیوی به تمامی لکوبانیه و نافچهندن ای روژاوانه. هول دده ببجیدره که پیباور بو جیهانی د پروسیا شریده دگل بچوکبونا جهیلا نفوسی و ریخستنیا بنخطه هن فاکتورین هستی جی رولا خوهنه دوی چوناویا هوارا ورده. من دی کردن روجوا وک برای بچکن کس باسوا ناکی اولور جی هندک بند من جدید yani mesela Suriye derece bikşine lama من گفت هنک دست باکور دنیوسن هنه Avrupa هنه دیاسپورا خورد ل جبر کو روجوا تونه بو خو رخصتن دکن عالیه ابوری عالیه سیاسی در فتک
شلبه من دخ مش جواز لسه والله يعني والله حوجداري ام بيجن جيان مروف برخم بر مربا دياردك نبيس نصر روجبا جوسا yani Kobani perspektifa nerina cihane eser kurdaji guhart. Bere Kürt veki gariban rebeno belengazu dağıtın ditin. Mağduren Halepçe dağıtın ditin. Lebe Kobani Kürt dene rezgirtin. Yani cihan kurdan hezdik rezdigre. Kobani sembole yani. پشتی شار دقەدە دچە دیتناوان دەران ئێدی کێلی ژی و دیرۆک ژی بێهەمپانە بۆوی. Cihen ku tu telefona da dibisi, du mesajın WhatsApp'a da dibisi, kolanın avahiyen cihen navendi. Çavukha dibini, cihe ku vek minak arin mirkan khafeda kriye, ev cihe mayet tank elur, hin mayet ev tank. Müştenur, gre müştenur, herkes dibist. Lüsel müştenuri Aliye ke Koban Aliye ke Suruç dibini. Kobaniyo Suruç vektu evindara. Hem pir nezike hem bir jevdi pir durin. Kese ku te ne ditiye cariye ke ru buru evdu dibini. Dibi mevani wan. O evden te peşbazi dikin wan rojana bir tin spastariye kha nişan dedin. Beguman hesten gelek hejane. Yani ev şabune ke mezune vekit bejin yani gal dimire post dimine mer dimire nav dimine ev gringe yani. Ji ber dibendî û nakokiyên di navbera hêzên Kurdan de car caran wek ji filan partiyê an bêvan partiyê bê etîketkirin jî ew van îddiayan dûrî rastiyê dibîne û her dixwaze ku alî her Kurdekî bike bibe pireyek di navbera wan de. Û naxwaze ku Kurd enerjiya xwe bi xirabkirina hev xerç bikin, di şûnê de hev mezintir û bilindtir bikin. Ez ne endamê partiyekî me, di mesafeyekî wek hev ji hemiyê re didim distînim. Beşdar bername hemê televizyona dibim. Medya Kurdî piranî medya partiyana partiyên siyasiye heta ku sernavî Kurda kar bikin piştgirî didim hemiya beşdarî wan hemiya dibim dixwazim zanîna xwe agahiyan xwe li temaşevanan ve parve bikim yani Mezopotamya'da be Bas News dibe Kurdistan 24 dibe Kurdsat NRT ez o partiyên wan jî yani kî dipirse kî dixwaze alîkar dixwaze ez hevil dedim ştavanê wan çünkü ez hez dikim zanîna xwe kanîna xwe bikim xizmeta wan dema min tuneye ez dijî Kurdana xerç bikim bi jiyana xwe bi karê xwe yani bi pêşeya xwe tiştek ku min afirandin ez bibim mînak bibim pirek navbera Kurda de pira navbera Amerîka cîhan û Kurd pira navbera Rojava û Bakur Ronahî TV û Rûdaw ez rojnamanî dikim ez berdevkî kesekî nakim ne şexsekî ne partiyekî ne beşekî ve kesekî serbûxa me û netune bi gotin bi kiryar jî wiha me Di ber rojnamegerî û gelek karên din ên giran re Mutlu Çîvîroğlu her hewl dide ku ji xwarek kêliyên bêhvedanê peyda bike û li wan de veran vehise. Meraqeke wî ya mezin aguhdarkirinê, xwendinê û lêkolîna muzîk û radyoyan heye. Geryana li xwezayê û wênegirtin û helbet wekî lîstikvanê demekê yê Entapsporê futbol jî yek ji hez û hobiyên wî ye. Xwarina şîvên Entabê, Zebeş, Hejîr û Zeytûnên Efrînê jî pir kêfa wî tînin. Çend xeyal û daxwazên wî yên ji zemên jî helbet hene. Hatta ku aj Antep'e derketim maçeke Antepspor ne bakmaz ne. Mesela ve çağa böyle çabuna havaleme pir baş kompela hatta naji futbola pir hazır. Jarna li derece diçim DC United tima takıma Washington heye. Yani futbol hatta naji veki haskirnek dilemde müzik ez müzik pir hazırım. Taybeti müzika kurdi yani müzika kurmancı zara. Müzikin her deri men pir godar kriye geryan ditna cin nu nasina kesen nu xoza pir hazırım. Instagram'a xoda diçim dama diçim cinden lazım bedeviye xoza gel şoper xo havala xo parve bikim. Radyokari, radyo hazi, hobiyeke. Ev demin de maya hatta nahaji heye. O radyomun soni bu. Gohdan süper gohem bu. Ez otobüse bu. Her deri yani men her roj godar. Canı heval men de to her roj ve saate handali bir kod biçiku. Bu karemi heye. Le tiştenku men jahmi tişte hazdikir, pırtır hazdikir hin hindira da mana gırti mana. Ne geçti? Ez de xazım wana derxim bikim ten çapkır ku evj bimin. Dawiya dawî Mutlu Çîvîroğlu wekî profesyonelekî 25 salan ê serkeftiyê karê xwe ku hê jî bi çendîn postan di karê xwe yê wayê de berdewam e dixwaze çend pêşniyazan li ciwanên Kurdan bike. Ew berî her tiştî şîreta hezkirinê li ciwanan dike pê re jî dixwaze ew baş fêrî ziman û kultura xwe bibin bi hev re bi tolerans bin û cihêrengiyên hev binasin. Fêrbûna bîstikrar û bikaranîna derfetên teknolojiyê jî du arezûyên wî yên girîngin di navgotinên wî yên ji nivşê nû re. Ew dibêje karên biçûk bikin lê bila domdar bin ew kar. Ez xwe tim wiha dibînim. Tişku hatî tu car bir neke.
كده لبي جهتي برنك أس بيتي شقارد بيجن تم خد عندار دبينن شقاس مرو بك كما أز بيا وايد لما أس حدك من خورتي كردان جنجي كردان فير سينور ناس نكند فيربونه ده لا في فيربونه بخن خدمته جل خدمته بلا وجو هفدرة تولرانس بين فرق جيا حبشة بلا شيرين به بلا بانجرة حبشة شيرين به خورنا تاكو أم قيمة ندن هفدو تنكر يشير خلك عالم قيمة بخازي هول بدن شاندا خاناس بلا سرخة بيشين دولة مندية ناخوي بيجن شاندا خوي ناخوي بلا يكي مرديني بزانه لسمسورة چی هیه یکی حکار بزانه مشکل چی هیه وکی دولمندی ببینن رو کشف بکن وانا بینن پیش نکو جهود جدا کردن دور کردن دما درفت که به دستیوان او وان درفتانا دربازی کسیندم بلا پیشی هنک دل به مزمونا کلکتیفی مرو دکار مزم بلنده لجهمیه گرینتر بلا هودو حزب بکن شکریه هودو بکن Ez İnan Eroğlu, beşdarî hevpeyvîna Mutlu Çiviroğlu bûm û min ev podcasta pîrozbahiya 25 salan ji we re vegot. Pirûzkariyan lêkola û bû çêkerê vê podcastê her wiha Ömer Faruk Baran di proseya lêkolîn û çêkirinê de şêwirmendiya me kir. Hûn dikarin ji hûrbînî.com, Spotify, Apple Podcast û YouTubeê xwe bigihînin vê beşê û hemû beşên podcastên me.